गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आसतु बुली जिबा पश्चिम ओडिशार प्रसिद्ध तीर्थस्थान हरिशंकर। आमे प्रथमे भुवनेश्वर नुआपड़ा गलु। नुआपड़ारू आमे बाहरचु एबे हरिशंकर। नुआपड़ारू हरिशंकर दूरता प्राय 80 किलोमीटर। घंटे 45 मिनट लगे बोली जहाँ आमर से ज्वाई कहते घंटे 45 मिनट प्राय लगे पाखापाखि 2 घंटा धर। देखो केते सुंदर चारिकड़े जाक खाली प्राकृतिक परिवेश पहाड़ जंगल ता भितर कपा चाष बहुत सुंदर। आमे जीवा बेले बाटर गोटे हाट पड़ला मु कहली चल जीवा आदिवासी एरियार पश्चिम ओडिशार हाट गुड़ाक सब केमती दिन में बसे आ रातिर तांकर बंद कारण लाइट व्यवस्था प्राय न थाए तेणु चल देखा हाट रे कौन सब अच्छी। तार बेंटो सह ना से खाली जो ये बेंटो लगे पड़े काठवाड़ चिड़िया हाट सरीगला नहीं शाड़ी नब कि शाड़ी शाड़ी नब कि ऑरेंज कलर एक्चुअली এটা ऑरेंज कलर না এটা येलो कलर আছে এই ব্লু कलर এনা পড়ুছে তো এটা ऑरेंज হই বাহারে দেখো এটা येलो कलर আছে দেখলো हाँ हे लंका केते सुखिला हाँ किलो आइटा कौन झुणा एटा कौन गो माँ कला कला उड़ा ये कौन पोड़ा है थी धुआं रे से खाई थी ओहो केते कौन रेट आरो 50 ग्राम 50 200 100 ग्राम 100 अच्छा 100 ग्राम को 100 टंका 50 ग्राम को 50 टंका अच्छा अच्छा अलगा अलगा कलर दिखाऊ छी हाँ ना से गोटे हल्दी बा एगुड़ा सब लंका सेटा हल्दी से खाड़ी हल्दी अलग अलग दिखाऊ छी बोलो सेटा तारो दिशा लागले अलगा ही चकला को रखी जी बोधे जानी माँ से हल्दी ठीक अच्छी अच्छी कहते हाटरू आमे गोटे कुराड़ी किणलु आउ 2 खंड शाढ़ी किणलु आउ कौन झुणा आउ से झील कौन तार स्टेशनरी जिनस किणला एतिक किणिक आम पुणी चलू हरिशंकर अभिमुखे। रास्तार 2 साइड खाली कपा चाष मु कहली गाड़ी रखा आउ जो बाट थी रास्तार गड़ी से बिल को जाई होथबो से जीवा कपा कियारी भितर देखिया केमती कपा हेची फूल किंतु कोठी जोटी अधिक कपा सेठी रही हेलानी तेणु जोटी रहिलु सेठी किंतु कम कपा हेतला बागन का फूल भलिया ना सेई एई गछर भाई हां सेई गछर
देखिए कपा है मरुड़ी पड़ जाए कपा तोड़ी नहीं ना यहाँ हरड़ गछ भोक थी सब कपार से सब माउसी जानता कावेरी पूरा तार को क्लास ला कार 6 8 तो हैं सगला गला तू जा खुनमुन संगे रे कॉलेज पड़ा रास्ता पूरा सुनसान टिके डर लगुए जेहेतु पश्चिम ओडिशा माओवादी शब्दटा टिके एठी भय करिवार शब्दटा किंतु सेमती किछि नाही दिन बेला एबे आमे पुणी चललु हरिशंकर जेहेतु आमे कंक्रीट जंगल रु जाइचु तेणु यही सब प्राकृतिक जंगल को देखिले मन भितरे खुशी जेतिकी ताठू टिके भय मध्य अधिक थाए माओवादी को पाई किंतु आमर से ज्वाई जे तो सेठिकार बासिंदा ना तेणु सेमिति किछि भयर कारण नाही एबे आमे टोल गेट रे टिकेट काटिलु तापरे जीवा भितर को हरिशंकर हो गला किसी बाट गला पर आ हरिशंकर पार्किंग पड़िबो पार्किंग रे आमे गाड़ी रखिबा आगु जियो जाउछि बा कार जाउछि जाइछि तो चलो जोड़ अटके देखिया मांगड़ आसी गले सब से जो आगरे से जो पार्किंग सेठी मांकड़ नौ रे पुओ हैं हो गोटे मांकड़ पिठरे तो बसई दवा बुझिलो हां मरजे खूब बड़े बाट तार से झरना पांडा को कोबा केमती कोन एबा कनेक्शन गट हां
टिकेट कोड काटिबा चलो। अरे माउसी बो को काठ कहते तुम जानथब वाओ कि सुंदर परिवेश देखंतु चारिआडे खाली पहाड़ आउ पहाड़ आउ सबुजिमा आखि पूरा ठंडा लगुच माने ये सब देखला बेलू सबुज सबुज आखि ठंडा ठंडा हो जाए पूरा। हरिशंकर मंदिर बलांगीर जिले में आउ नृसिंहनाथ मंदिर बरगड़ जिले में मझे केवल रही गंधमार्दन पर्वत। गंधमार्दन पर्वतर दी पटे दुई पाद देश गोटे पटे रही हरिशंकर गोटे पटे रही नृसिंहनाथ। तेरे ये गंधमार्दन पर्वत को बा गंधमार्दन पहाड़ को लोक मैंने एठिकार लोक मैंने गोटे पटू आर पटू को जाइकी दुई तीर्थस्थान को दर्शन करके आसती किंतु पाद चला रास्ता पहाड़ क्रॉस कर जीवार अच्छी तेणु आमे आ से रिस्क नबार ना आमे चलतु पुणी थे केवल नृसिंहनाथ देखा जदिव मुझे जाइए नृसिंहनाथ किंतु कोविड टाइम रे जाइली से बंद थिला दर्शन आमे आ जाई पारलुनु एबे आमे जीवा दर्शन करबा पई नृसिंहनाथ ये चप्पल आमे जीवा ऊपर को छोट मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य सुंदर देखा चारिकड़ जाक सबुज सबुज हलदिया रंगर मंदिर बहुत सुंदर लगुच बहुत शांति केते बड़ फैसिलिटी प्रथम थर जो मुझे सब सुविधा नाला मो पाखापाखि 10-12 वर्ष पूर्व बोधे आसी किंतु यही सुविधा नाला ये एबे किंतु बहुत सुविधा हो जाए सब प्रकार सुविधा खाइबा पीवा लोक मानकर रहिबा पाइका भी व्यवस्था अच्छी आउ मंदिर प्रसाद भी पाइबा पाइका सुविधा भी पाई परचंदी। एटा होची हरिशंकर मंदिर आमे पहुँचला बेलू मंदिर द्वार बंद हो जाइए देखिकी मन भारी दुख है किंतु से पचारि बुझिली जे मंदिर भितरटा परिष्कार होची तो से 15 मिनट पाइका मंदिर टे बंद कराई भितरटा परिष्कार करने और जहाँ हो एत बाटू आसचु दर्शन न करिकी पुणी पलैगले गला से नृसिंहनाथ भाया अवस्था हम। दर्शन सारिकी एबे जीवा टे प्रसाद पाईदबा
କାରଣ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇକି ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ଖାଇବାଟା ବୋକାମି। ତେଣୁ ସେବେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ତଳକୁ। ମନ୍ଦିର ତଳେ ଅଛି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସର ତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦେଇକି। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୋଧେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 3:30 4ଟା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ସରିନଥିବ, ଯିବା ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ସବୁବେଳେ ତ ମାନେ ଖାଇଲେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି, ମନ ବି ଶାନ୍ତି। ଶାକାହାରୀ ଖାଇବାରେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ହେଉ କି ଆମିଷ ହେଉ ଏସବୁଥିରେ ନଥାଏ। ଆଉ ସହଜେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ପୁଣି ଗଲୁ ମନ୍ଦିର ବାଟ ଦେଇକି ଝରଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହରିଶଙ୍କରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତାର ଯେଉଁ ଝରଣା। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଉପରକୁ ଯାଇ ହେବନି। ତେଣୁ ତରତର ହେଇକି ଯିବା କଥା ଉପରକୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ମାଳ ମାଳ ମାଙ୍କଡ଼, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଧରିଲେ ଟାଣି ନେବେ, ନଚେତ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ସବୁ ଟାଣି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଏଇ ତୋ ଫଟୋ ଟିକେ, ତୋ ବଦନ ଦେଖା। କି ସର୍କସ୍! ହେଇ 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 আর যাও নচু নে, মোবাইল নবনু বলে আর যা নচু নে তো ମାଙ୍କଡ଼। ପ୍ଲେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା। ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ଖାଲି? ତରଭୁଜ ମିଳୁଛି 20 ଟଙ୍କା। ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ରହିବାକୁ ଦେବାନି, ପ୍ରକୃତି ସହି ସହି ତା'ର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା କେତେ ଶାନ୍ତ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ପାଣିକୁ। ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ। ପାଣି କେତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଏଠି। ଯାହା ଯେଉଁଠି ଖାଇଲେ, ଯାହା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଥିବେ, ଲୁଗାପଟା, ସାବୁନ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି। କ'ଣ କହିବ? ସଚେତନ ତ ମଣିଷ ତ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ତାରି ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଯାହା କାମ କରୁଛି ଆଉ। ଚାଲ ଉପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଚାଲ।
ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଏ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ବାପରେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଆହୁରି ସିଡ଼ି ଅଛି। ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବୁ ଝରଣାକୁ ସେମିତି ଦେଖୁଥିବୁ, ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ଝରଣା ସରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇ ହେବନି। ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଏତିକି ବାଟ ଯେଉଁ ନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ବୋଧେ ସେପଟକୁ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନୃସିଂହନାଥ ପଟକୁ। ଆମର ଯିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଠୁ ଫେରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଝରଣା ଦେଖିଲେ। ସତରେ ପ୍ରକୃତିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁକା ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। କେମିତି କେଜାଣି କବି ଲେଖକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଆମ ପାଖେ ତ ସେତିକ ନାହିଁ। ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା, ଖାଲି ଯାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେ ଝରଣାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଲେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ବି ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ଝରଣାର ଯେଉଁ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ, ଏଇଟା ବି ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ମାନେ ଲୋକ ଘାଉ ଘାଉ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଝରଣାର ଶବ୍ଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଫେରିବା, ଆଉ ରହିହେବନି। ଆଉ ରହିଲେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ଶବ୍ଦଟା, ଏଇଟା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ ଏଠି। ସତରେ କି ନାହିଁ ମିଛରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ତ ଅଛି, ତେଣିକି ସତ ମିଛ ହେଉଥାଉ। ଯିବା, ଆମେ ତଳକୁ ପଳାଇବା। टोपी नबू हैं भाईटा केत पैसा हैं ହରିଶଙ୍କର ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ନଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ, ଗଲାବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ, ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆକୁ କ'ଣ ସତରେ କିଛି ମାନେ କହିହେବ, ଆକୁ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ଆର? ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟିଲା। ଯାହା ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଝରଣାର ଶବ୍ଦ ସବୁକିଛିକି ମନ ଭିତରେ ସାଉଁଟିକି ରଖିକି ନୀରବରେ ଖାଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରିକଲ୍ କରିବା କଥା। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଚାର୍ଜ ହେଇକି ରହିବା କଥା, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁକା। ଯେତେ ଯାହା କର୍ମ କଲେ ବି ବର୍ଷକୁ ଥରେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ନ ଯାଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଏ। ଯାଇ ହୁଏ ନା, ବେଳେବେଳେ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାଇ ହୁଏ ନା। ଯଦି ଏ ବର୍ଷଟା ଗଲା ଆଉ